हाँ रवि ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ କେତେ ଥର କଲ୍ କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଯାକ ନମ୍ବରରୁ କୋଉଟା ବି ଲାଗୁନଥିଲା ସାର୍। हाँ बंद रखी କଣ କହିଲେ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପୁଣି ବନ୍ଦ? यस रवि अब एथर केवल काली नुहे सबुदिन राति 10टा पर मो मोबाइल ऑफ रहिबो। ସାର୍ ଏମିତି ନିୟମ କେମିତି ଚଳିବ କହିଲେ ସାର୍? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଠିକ ଅଛି ତ ସାର୍? देह जेमती ठीक रहिबो सेति पई ऑर्डरटा पास करिसंती मोर वाइफ। ଓ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାମରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। काहेकि असुविधा काहेकि हबो? जेतेबेले मोबाइल फोन नथिला सेतेबेले कोन काम होनथिला ना सेतेबेले काम करियो गले कार असुविधा होतला? आम पूर्वरु तो वकील माने थिले आ समान भी केस लडुथिले ताले। ହଁ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା ସାର୍। अच्छा ठीक अछि तमे ऑफिस रे था मो संगे संगे आउछ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାର୍। केई लुचि कि मोर कथा सुनंत एटा मोर जमा पसंद नय। आपण लुचेकी कथा कहूଥିଲେ ना कोन? तम संगे जुक्ति करियो पे चाहे ना।